नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राजा नमस्कार हल्द्वानी दोस्तों। जिला नैनीताल उत्तराखंड से अपने यूट्यूब के माध्यम से मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लोगों के लिए और मेरे देश के लोगों के लिए महामृत्युंजय का 108 बार जाप करने जा रहा हूँ। उम्मीद है भगवान शिव हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और आप मेरे द्वारा किए गए महामृत्युंजय जाप जो कि 108 बार मैंने किया है, हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा और शांति के लिए, अपने परिवार के लिए और इस विश्व के लिए इसको प्रोत्साहन ज़रूर देंगे और इसे ध्यान से ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये महामृत्युंजय जाप सुनने मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। लीजिए, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 ये महामृत्युंजय का जाप 108 बार मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए और मेरे देश के लोगों के लिए किया है, पूरे विश्व के लोगों के लिए किया है। भगवान शिव आप सब पर